Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'u ing dalem dinane ngumpulna sapa Allah. Yauma yajma'u ing dalem dinane ngumpulna sapa Allah. Ar-rusula ing pira-pira rasul, pira-pira utusan. Dua jamur rasul iku yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Ketika para rasul dikumpulkan, fayaqulu mongko ngendikan sapa apa? Ngendikan lahum maring rasul. Ngendikan sing di depan umum. Tujuane taubihan krana melehno, krana mencemooh di kaum iki maring kaum rasul. Jadi wonten dialek terbuka dan perkara nak kaum iku keliru. Napa sing didhawuhna maza ujibtum? Maza ing apa? Ujibtum den jawabi atau den tanggapi sira kabeh. Kowe zaman dakwah itu diperlakukan kayak apa? Jadi maza napa? Ujibtum. Ayil ladi dikse perkara ujibtum kang den jawabi sira kabeh di kanthi. Ketika kamu dakwah itu ditanggapi kayak apa? Sina ja'utum nalikane ajak-ajak sira kabeh. Ajak-ajak ila tauhid maring tauhid. Utawa maring syariat. Ila tauhid maring tauhid. Qalu padha matur sapa Rasul la ilma lana. Ora ana ilmu ku mujud lana kedhe kita bidalika kelan mengkono-kono jawaban utawa bidalika kelan mengkono-mengkono jawab umat iki. La ilma ora ana pengetahuan ku mujud lana kedhe kita bidalika kelan mengkono-mengkono jawab napa umat iki utawi kaum iki. Inna kasat temene panjenengan antare panjenengan iku Allahul ghuyub. Iku zat sing pirsa pira-pira alam gaib. Matriksi perkara goba kang gaib apa ma'anil ibadi saking kawula. Wa dzaba anhum ilmuhu li syiddati hauli yaumil qiyamah. Wa dzaba lan dadi ilang anhum saking rusul apa ilmuhu apa mengetahui jawaban atau mengetahui malhoba. Di para rasul ditakoki nganti ra iso jawab mergo lisit dadi haul yaumil kiamah krana bangete dahsate dina kiamat. Lisit dadi haul yaumil kiamah krana bangete dahsate dina kiamat. Wa fazaihim lan kagete kaget utawa napa kaget. Cuma jaduna mongko nuli nyekseni sapa rusul ala umamihi ngatasi pira-pira umat rasul. Lama ayat kununa semangsane tenang. Maksudnya itu jawab malih semangsane wis tenang sapa rusul. Kula baleni. Yauma yasma'u ing dalem dinani ngumpulna sapa Allah ar-rusul ing pira-pira rasul. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah, "Madza ujibtum? Madza ing apa ujibtum den tanggapi sira kabeh." Kaulu padha matur sapa rusul la ilma lana. La ilma lana ora ana pengetahuan wujud, ora ana kepastian ilmu, maksudnya mboten enten nggih prediksi sing mesti bener, ora ana pengetahuan kumujud ana kedhi kita. Inna kasane panjenengan antawe panjenengan iku alamul ghuyub, iku zat sing paling pirsa hal-hal sing kok. Kalau terang cita-cita. Terus Rasul saat di dunia itu secara lahir jelas-jelas tahu bahwa mereka diciptakan. Terus semua Rasul itu menangi dakwah, menangi diperlakukan secara kados Nabi Zakaria mati dibunuh, Nabi Yahya mati napa? Dibunuh. Bahkan sebagian mereka diusir. Nabi Muhammad jabak ngalami diusir saking kampung halaman, saking Mekah diusir ngatus hijrah teng Habasah Ula, Habasah Saniyah, terakhir hijrah rodok mapan teng Madinah. Artinya para rasul itu benar-benar tahu ya, saat di dunia itu ditanggapi secara apa? Tidak adil, secara tidak benar. Tapi ketika jengben dino kiamat,
Iku Rasul ketika didamu Allah, kowe zaman ning donya diperlakukan kayak apa oleh umatmu? Jawabnya niku la ilman Allah. Cara pondok ini jawaban paling aman, wallahu a'lam. Niku cara wong kritis, cara wong sing sok ilmiah itu terus gak ilmiah. Tugale alif lam mim ditafsiri Allahu a'lam bi muradi napa? Tidak. Mbah, itu kemalasan berpikir. Mereka ora wani napa? Tapi sampean tak ceritani. Inti dari ilmu nak ngadepi pangeran paling aman. Ini mergo gak ngadepi padha menusane. Padha menusane iki gampang. Muni ra iso malah ketok padha bentone, ngadepi padha bentone kok ngaku bento. Padha napa? Urusane ngadepi sinten? Pangeran. Kalau tak cerita, klimak ilmu tertinggi ini nggih ngaku ra roh. Karena pernah satu analisa dipakai di depan Allah keliru-keliru. Ini ku kasusnya malaikat. Jadi Rasul belajar ke kasusnya malaikat, nah analisa ilmiah ngarepe pangeran rono gunane kabeh. Mergo ngadepi sinten? Pangeran. Iki ra ngadepi menungso, ngadepi pangeran sing alamul apa? Goib. Ini ku zaman Allah ngendikan teng malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan satu khalifah di bumi. Jadi saya nanti di bumi punya perwakilan. Iku malaikat respon pertama seperti atas alu fiha mayyusidu fiha wa yasikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Masa ya Allah, engkau akan mengangkat khalifah yang punya reputasi buruk. Ini ku manusia di tradisi duwe reputasi buruk. Ini ku senengane napa? Yusidu fiha wa yasikut dima, suka mengalirkan darah. Ini mulai zaman Adam generasi pertama Qabil Habil saling bunuh. Sampai saat ini sih dari generasi modern, periode modern, demokratis liberal tetap nembudi-budi, teng Irak nembudi-budi saling apa? Bunuh. Ini zaman urung maju sampai maju pancet ae manusia terus ikut di mana era paling modern, paling apa saja saling bunuh. Bahkan saling bunuh bisa atas nama kebenaran. Beda Sunni Syiah saling apa? Bunuh. Kita toreko itu saling menghalalkan darah dan sebagainya. Jadi manusia itu sangat punya reputasi buruk. Niku mayit situ dia harus ikut malaikat. Wanah nusab bihu bihamdika nukat. Foto-foto dari khalifah layak pulau. Mereka nusab bihu bihamdika nukat. Foto kita sering mau cetak. Itu aneh pengiran jawab. Ini alamat alam. Kue roh apa? Dari pengiran apa? Kue roh apa? Apa? Nah itu ternyata benar. Ketika potensi malaikat itu hanya satu, yaitu tidak bisa berpikir kayak robot. Dengan dinamika dunia yang kayak ini, itu memang nggak mungkin dipimpin malaikat. Apa yang lebih tahu kelayakan manusia sebagai khalifatullah napa? Fil ardi. Sebab niku ketika malaikat dites, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Jadi secara ilmiah dan intelektual tes. Ya tradisi nopo fit and proper test mulai riyen. Adam paham, tes kelayakan. Ternyata malaikat itu Adam nopo? Sakit. Tapi meskipun Adam sakit, tetap aja anak turunnya yang melakukan kerusakan. Jadi alim, intelek, kiai, profesor, dokter gak jamin soleh. Mulai di roh itu ora ono jaminan nek nopo? Soleh. Ya ini salah ya akeh, dokter profesor salah ya napa? Akeh. Wong alam itu akeh. Waduh ora ana jaminan. Karena apa? Gini kula bolak-balik matur iki. Dalam teori sufi, ilmune manusa itu level kedua semua. Tidak ada level ilmune manusa level pertama. Ilmune manusa itu level kedua. Misalnya begini, makanya Allah jawab malaikat. Kowe kok nyalahno manusa? Perkara gak layak mimpin hanya karena manusia direputasi yuksidu dia sikut. Iku cerita iki mbok bener ora, tapi teng tafsir bener wonten. Anggap mawon bener. Dari malaikat niku kowe ora rasane dadi manusia. Manusia duwe yuksidu dia tergoda perempuan wong wedok iku mergo tergoda nyentak nafsu. Lah kira ora rasane duwe nafsu. Mboten Gusti, jajal ampun kula di nafsu tetep taat. Mergo klaime malaikat dekne wong paling itu. Mulane tengene Quran ana malaikat kasis. Niku kalim, niku Harut Marut. Niku dianggap malaikat napa? Kasis. Buareng. Nggih. Manusa niku ngenteni zina paling banter umur 17 tahun. Misale teng kota 12 tahun. Nak malaikat itu mboten. Satu hari dikeki nafsu langsung selingkuh.
Lha iku bareng dijajal tenan malaikat sing GR tok suci iku diturunno ning bumi nggawa nafsu. Delalah turun pertama rong wedok adus langsung selingkuh. Lah kowe lagi tak kei nafsu sedina gegermu. Manusa tak kei tahunan cek kuat apa? Ngempet. Artinya apa? Ilmu manusia itu level kedua. Jadi kira korupsi mergo ora jabat, ora rasane jabat. Jabat kan kowe nganti ra ngajakno proposal tak perkara roh rapati mandi. Jajal ki kenal bupati, tak kenal jaringane. Artinya ilmu mesti level kedua. Sebab itu dalam teori sufi, itu ilmu itu dibunuh mulai level pertama. Ilmu yang salah, perangkat yang salah dibunuh mulai pertama. Misalnya ngeten. Wong itu sahabat siji sebab eksternal, dia cantik kita sahabat. Tapi ada sebab sing internal, iku mergo kowe warak, kowe mangan wedhus, mbok apa kowe warak. Sebab itu karena kamu warak dan melihat yang cantik, kamu sahabat. Sebab itu ilmu sufi dimulai ke pertama. Kalau kamu ingin melawan sebab usaha, lawan sebabnya, yaitu harus birjuk. Jadi itu dengan hutang engkang lu. Tetapi manusia kepinginnya itu karpe itu dipek menangi diung soleh-soleh, ya warak, tapi selamat. Akhirnya penentengan ngelawani kan ngelah. Apa maneh mangane alami. Mangan sesuatu yang mari birahi alami, tapi tetap kepengen selamat kan juga ngelah. Bisa beralina. Sebab itu cara sufi dimulai mangane ingkang sithik. Terus ngedoi delok. Mergo delok sebab selingkuh pertama tetap delok dadi mangan dikurangi, deloke ora dilalakan. Terus frekuensi pertemanan dikodril hajar. Tapi manusia kepinginnya kan tahu-tahu tidak di sini. Jadi materi perangkat-perangkat ini tidak dari minal awal, tidak dari nama pertama. Lah malaikat cara pandang juga gitu. Roy manusia itu sahabat, tapi kan dimulai mergo manusia doyan mangan. Tapi ra mangan ya malaikat. Ora kudu malaikat ra mangan 3 dina gak disahabat. Nah, artinya apa? Malaikat salah juga dalam ilmu pangeran. Cara pangeran malaikat dicilani bento malaikat itu. Mana pangeran ini alam malaikat. Itu roh apa? Enggak ada disahabat itu anak salah usul. Ya itu bener ramangan. Jadi levelnya pancen begini wah, ana level-level. Paham ya? Amolane Rasul pengalaman kok kasusnya malaikat, ini jawab sing aman la ilmalan aku sing ngertos. Aman. Mergo ngadepi sinten? Ngadepi wong gat sing alam luhur pokok jawab bae. Paham ya? Mulane dalam kitab-kitab sufi, kados ngene Syarah Ihya. Ketika niki cerita kewalian, ketika ya intinya ayat pengiran normalnya kan boten dijawab. Nggih, sebab itu Rasul jawab la ilma apa? La. Jadi terus aman terus. Nafsiri wong jawani. Wong nak raine ngene berarti sumpek, nak raine ngene lagi. Tapi ngadep pengiran. Alif lam mim ya aman Allah alamu bimurati tidak. Iku sing ngendikan pengiran. Yakin sing ngendikan pengiran ben aman ya Allah alamu bimurati apa? Dan sebab itu dalam cerita kewalian yang kitab-kitab Ihya. Ketika Kanjeng Nabi di dalam alam roh, Rasulullah itu tahu bijan ngeten pas ketemu Rasul. Ulama umati ka Rasul Bani napa? Israil. Ulama ku ngalime setingkat Rasul Bani napa? Israil. Musa protes gak itu. Ka iso ulama setingkat napa? Rasul. Tak pinter-pintere ulama ora iso nandingi sinten? Rasul. Ya, dalam cerita-cerita itu ngene Syarah Ihya ngene banyak lah cerita di kitab-kitab. Kanjeng Nabi ini alam roh cerita alam roh. Kanjeng Nabi terus manggil Imam Ghazali. Iki lho ulama ku sing ilmune setingkat Rasul. Nabi Musa dites wah kok. Tenang, iya dites. Jenenge sapa? Anak Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asa. Ini jawab panjang. Anak Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asa. Nabi Musa takut, protes. Takut jenenge jawab kedawan. Mergo jawabe nganti 6. Jawab Imam Ghazali enak. Nah, aku lo ngadepi manusa tak jawab sih lah. Jenengan mbok pangeran mbok terang. Iku ketika Nabi Musa takoki pangeran wa matil kabiyamini kaya Musa. Seneng tangan ngopo Musa? Qala hiya asoya. Atawas ka waliha wa ausu bi ala gonami
Waliyafiha ma'arifun apa? Niki tekan kula Gusti. Tanggo dire wedhus, tanggo gak buah. Waliyafiha ma'arifun apa? Dan banyak keperluan lain. Aku ora nengarepe pangeran mbok jago. Artinya itu dianggap satu kesalahan. Wong nengarepe pangeran kok dianggap kedah. Akhirnya Musa ya jen pinter tenan matem-matem. Mestinya menormali Musa ketika wa matil kabiya minika Musa ya jawab standar ya to. Ning arepe zat sing jelas ya alam sira wa apa kok dijawab kedah. Paham ya? Sebab itu dalam teori-teori sufi sampean maca teng hikam teng isya mboten enten donga sing tambah dawa tambah raman. Kamu ya di sana ada kecenderungan menjelaskan tuh Tuhan. Pak mantap ora to. Aku ora apa. Lagi kalau ini kan cerita zaman Nabi Ibrahim dobong ning geni terus ditakoki malaikat Jibril. Ibrahim ke dobong ning geni keadaan ngene iki nak buta apa tak tulung. Jawab Ibrahim sini ama ilaika fala. Nak ning kowe aku rabu. Ora maksudku kowe ngomong tak sampe ana pangeran. Jawab Ibrahim sih hasbi min soali ilmuhu biha. Jangan soal sampai nonton pangeran, harus kalimat gue pangeran ya ter. Sebab itu nak pun makam mukarrabin, mana ada terima menuso dunia duit. Jibril jaga tidak. Tidak aman. Jibril jaga apa? Adam kan kok Jibril duit hijab, proposal hijab, moro tua. Hijab. Entek ngamet. Jadi cerita la ilmalana itu jawaban yang paling ilmiah, tapi karena kita sudah di era kritis, di era model kampus, model studi, model apa, ketika kita muni Allahu a'lam birawi dzalik dari kemalasan berpikir. Nah, tapi berdua ketika mereka menafsirkan ini spekulasi gitu. Kan kata tuh, ulama-ulama saat ini sing nafsir yakin ini singkatan semuanya ada lisan, alif lam mim apa. Itu kan spekulasi. Ndak mesti bener, ndak aman. Wes ora mesti bener gak ana apa? Aman. Nek wa alam pura budale kan aman. Ya mesti bener ya, ora nafsiri ora. Ora melok-melok, cara wong Jawa bareng ana kasus jawabe mboten apa? Jadi kalau mau ceritanya ya, jadi pernah Allah nanya malaikat kok tahu nyatane salah. Ini mergo malaikat ngertine menungso tukang nafsu, tukang birahi kok mimpi. Padahal Allah pirsa, lagi ra dibirahi, ra korupsi mergo raja. Berarti ra dibirahi mergo ramah. Jadi kabeh ora asal usul. Ora usah malaikat. Madun nak kelaparan seminggu ra sabar. Ora usah takwa Allah wong kelaparan ora apa? Daerah-daerah sing kemiskinan sing miskine wong do kelaparan agak ana kasus pemerkosaan. Tapi wong sing waras takwa Allah kadang gawe. Ya ada wong iso ngaji, tapi karena ya itu tadi tetap mangan, tetap waras, tetap riskan. Ada orang iso ngaji kelaparan, ini orang ngarah selingkuh untuk kelaparan. Nah malaikat berarti mau kelaparan, jangan ora mangan. Jadi nak ngono amane malaikat itu ora krana mental takwane, pancen dia didesain ora mah. Akhirnya ora ada. Nah ngono ada satu kelebihan sing kudu diakoni. Mulane pengiran atau Bani Adam dari sahabat tapi karepe tetep takwa. Iku sing mari pengiran biji mah. Bani Adam ku hebat. Tetep di sahabat tapi karepe tetep aman. Mulane ketika Sayyidina Umar ditanya, "Ya Umar, ketika selingkuh seneng wong wedok kasus go teng Arab sami teng Indonesia, kasus Jakarta tahta napa? Wanita." Ketika Umar ditanya, "Apa engkau ya Umar ingin menghilangkan sama sekali birahi atau nafsu panjenengan selamat saking godaan wedok?" Gak, aku tetap beda nafsu tapi selamat. Mergo ngempet itu prestasi. Karena selamat tanpa ngempet itu kan akeh tunggal. Kowe ora korupsi mergo ra jabat, akeh tunggal. Tunggale. Kowe ra zina nyerano sing tertarik. Yo akeh tunggale, hale maya. Iku gak prestasi. Orang kata takwa, kalau sing gelem ora selingkuh. Jadi ini darani prestasi itu meninggalkan maksiat karena Allah Ta'ala. Lah kita kan orang ninggal maksiat mergo ora ketemu. Masalahnya. Lah itu yang malaikat gak dong itu. Paham nggih? Malaikat mboten Pak. Mboten Pak.
Mulane Allah ketika malaikat sok tahu atas alufiha mayusidu fiha wa sikut ketika malaikat gurui Allah jawab seperti ini alau malah salamun kowe ora apa. Paham? Ini masalah-masalah kula terangno kenapa Rasul sing zaman ning donya menangi digorohno, menangi didustakan, juga menangi dilak. Ya, harusnya kan bisa lapor toh, karena Rasul pun bisa menyaksi. Tapi tetap jawab la ilman apa? Paham? Mengenai sebenarnya hisab yang ngono tuh, tua kau pengiran. Kita tahu apa jumlah ini? Aman. Oh, mulai lahir mana? Aman deh. Paham ya? Jadi gua asal usulnya kenapa la ilma lana itu jadi jawaban yang sangat apa? Ilmiah. Iskola wa ya Isa bin Maryam. Iskola, utkur nutur sira Muhammad iskola. Ing dalem nalikane dawuh sapa Allah ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam. Utkur ngilingono sira utawa ilingo sira nikmate ing nikmat ingsun alika ing atase sira ala walidatika lan ing atase ibu ira. Utkur hatekse nyukuri sira ha ing walidatika. Is ajatu kanalikane ngwasna ingsun ka ing sira, kowe suka sing ngwasna ingsun ka ing sira Ruhul Kudus lan Roh Kudus. Ya, nah, Jibril atikse Jibril. Tukal limun nasa fil mahdi wa kala. Kowe iku duwe nikmat tukal limu iso ngomongi sira isa ana ing manusa halun minal kaf. Te dawuh tukal limu iku dadi hal minal kaf sanging kaf. Di ajat tuka ing dalem lapan ajat tuka. Fil mahdi kowe iso ngomong ing dalem gendongan zaman cilik. Tiflan. Tegese ing masa cilik, wakalan lan ing dalam masa tua. Padahal Nabi Isa ora tau tua. Jadi Nabi Isa zaman ing dhewe ora sempat nganti napa. Tapi Allah kok ngendikan Isa itu di kemampuan dialek mulai cilik sampai tua. Lah wakahlan iku yufidu maidai apa dawuh wakahlan. Kok Isa ora sampai tua. Maidai nuzulahu ing turune Isa kebiasaan dalam sedurunge dina kiamat. Li anna ukrona sak temne Isa rufiatin angkat sapa Isa qoblal kuhula sedurunge itu. Berarti omongane Isa kemampuan dialek Isa wakahlan urung wujud. Kalau baleni malih iki. Isa iku faktane, iku boten nenten sederenge tuwa. Tapi ngendikane Allah kok fil mahdi napa? Lah iku nunjukno Nabi Isa sampeyan yufidu nuzulahu qabla. Nah, karena nanti ada kelahiran Isa babak kedua. Sing di babak kedua itu Isa sempat kalah, sempat tuwa. Iku jenenge yufidu nuzulahu qabla. Nah. Paham kula baleni malih. Faktane Isa niku kabundut derenge tuwa. Berarti Isa gak sempat wakah. Lah kok Allah dawuh wakah lah itu nunjukno nek Isa nanti di seri kedua iki niku tegati satu soal kan kata to. Jadi kutbasa yang dilu Isa kutbasa nggih fayak sirus salib wa dulul fin hindir wa dul hizlah. Jadi nanti Isa itu turun ke basa. Nggih. Mulane kula bolak-balik matur. Dalam semua tradisi agama Semitik. Itu agama itu mirip-mirip. Yahudi, Nasrani itu mirip. Sebab itu Quran lah yang musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil. Semua kitab suci itu mirip-mirip. Kemudian ketika ada kebencian, ada perlawanan saling bunuh, niku pun mesti menyangkut riya. Niku mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nggih. Ya mulane Quran lah anggar ngunsurno kebencian, kekafiran, kemunafikan mesti hasadam min indi anfusihim mimba dimat tabajana. Jadi kalau asal perlawanan mesti krono hasad. Paham? Mesti krono hasad. Misalnya tema-tema tentang Mesias, bahwa Isa itu nanti turun ke basa. Ayo orang Kristen dong Islam ya kok. Mirip-mirip. Tentang anane kiamat Islam Kristen Yahudi bodoh-bodoh percaya kitab, bodoh-bodoh percaya apa? Ya. Sebab itu Quran ini biasa nerangno sejadah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Iman, musyrik, majusi, nasrani, man amana minhum itu biasa. Karena dalam banyak hal ya kadang sama. Bahkan di juz 6 itu wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu napa inna nasara. Dalam banyak hal juga sama. Tapi kemudian memang ada periode tahrif. Nah, tahrif itu rata-rata ya karena riasa. Lah tahrif itu sing mulai riasa. Dia perubahan-perubahan kitab di faktor riasa. Jadi ketika Islam riyen berkiblat ning Baitul Maqdis niku wong Yahudi gak tersinggung mergo dianggap Islam agama cilik, agama anyar cilik.
Wes ngono kiblate padha, berarti kan dianggap anak dua. Jadi gak dianggap roh. Mulane zaman Nabi pindah ke Madinah kok kiblate madhep Baitul Maqdis dalam jangka 16 bulan. Orang Yahudi tidak ada reaksi apa-apa. Kok apik ta iki, gaya agama anyar mirip aku. Mulane ning tare-tare wong Yahudi pertama teko seneng mbek Nabi Muhammad. Mergo dianggap agama anyar anut. Kan bangga wong dino kan bang. Paham ya? Wale ono kiai, ono pegawai PNS, nanggani anyar kok gelem sarungan. Oh santri. Wong dino mesti seneng ora kiai ra Yahudi ra Nasrani. Oh iku sampe santri. Padahal sarungane perkara ketelen celananan. Tapi wong kan ya. Lah wong Yahudi ki ngoten iki. Sarungan iki Mas. Badhe ngoten Nabi madhep teng kiblat, teng terus perkara saya kudu coba umuran Nabi mawal lalu angkib lagi mulati kanu napa terus mulai perkara Nabi Muhammad mulai perkara mbek wong Nasrani iki perkarane riasa. Jadi Nabi Muhammad itu kan tahu ketika pada puncak karirnya Isa dikutuskan sampai dianggap pangeran atau anak tuh. Lah berhubung trauma Isa dianggap anak pangeran, Nabi Muhammad ajane nggih kepengin ngelem Isa juga pengen wong nabi. Bagaimanapun Nabi Isa napa? Tapi setiap kali ngendikan Isa muni Abdul. Lalu tersinggung Nasrani. Wong hebat sing ngono terima darane napa? Abdul. Abdul artinya budak atau kawu. Tersinggung. Iku hal itu. Kiai Mustafa bilang Abdul tersinggung. Abdul. Terima darane napa? Kawu. Darane Isa tanggung hebat kan kena. Wong nabi terima darane misalnya sampai orang ulama gede atau ulama cilik jadi langgar atau wong dosen atau dokter itu abdun tersinggung abdun tahu loh ya paham innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh tersinggung ya, karena tradisi perlawanan terhadap kemusyrikan ini malah Nabi Muhammad terus dua tradisi panggilan tertinggi ku abdun sama Nabi benar makna Quran paham ini ilmu tafsir gitu. Paham ya? Dengan penyebutan Abdun otomatis nafiyun li uluhiyati Isa. Jadi penyebutan Abdun adalah penyebutan tertinggi karena dengan penyebutan Abdun ini artinya Abdu wa kaulane Allah yang otomatis menunjuk gak mungkin Isa itu pangeran, gak mungkin manusia pangeran wong trimo Abdu wa trimo Dengan demikian kata Abdun kata yang paling dicintai Allah. Dalam semua Quran kata Abdun menjadi tertinggi. Mergo satu kata sing langsung menunjukkan nafiyul uluhiyah li ghairillah iku satu kata sing menunjuk ora mungkin liyane Allah kok dadi pengen. Paham? Sebab itu Allah ten Nabi Muhammad sing dari sayyidul awalin wal akhirin nabi terbaik. Iku tetap bisa subhanallah di asra di arti. Ahlul jannah ketika dakhalu al jannah itu pangeran fatquli fi ibadi lagi watquli jannah. Sebab itu sampai nak ngaji-ngaji tasawuf sing jadi kebanggaan lazim al-ubudiyah al-abdiyah. Mbok kowe iku dhe mental kawula, dhe mental ubudiyah. Sing kemawula. Ojo sok ita itu mentokno kok kowe pengen. Tapi kemudian ada satu periode saiki wong bento kabeh. Dipanggil syekh, panggil kiai semua ajene hebat abdul. Lewat nabi mu ning Quran iki subhanallah di asra di abdi. Dan sampai takutnya kita tafsir dia enak mana ini aro'aital ladzi yanha abdan idza sholat ini abdan itu Nabi Muhammad atau budak Bilal Nabi Muhammad kan paham ya? Jadi Nabi Muhammad itu saking lawannya terhadap uluhiyah Isa. Jadi Nabi Muhammad itu lahir setelah periode Isa. Gamane Nabi Muhammad jadi Rasul sakwise periode di mana periode itu wong wis terjadi kemusyrikan yaitu nganggep Isa ibnu Allah atau Isa ainu Allah. Sebab itu Nabi melawan besar-besaran, dimulai dari kampanye tauhid sampai kampanye kata-kata. Ini kata-kata tertinggi malah apa? Abdul. Lah Nabi Isa dan Nabi Muhammad darahnya Abdul, Nasrani gak terima. Wong hebatnya ngono terima darahnya Abdul. Tapi Nabi kan sekuen, darahnya WB dan Abdul. Akhirnya subhanalladzi asra bi abdihi abdan idza sholat. Fatquli fi ibadi watquli jannah. Kayak bener karepe. Aku mbok ucap-ucap ora karepe dan Abdul Ibrahim. Ora ora asal usule nek kata-kata itu bener-bener sakral, ana sejarah. Paham? Karena untuk melawan Trinita. Jadi ngerasa kawula itu yang terbaik.
Sebab itu cara tasawuf kun muradan wala takun muridan. Masalah sekali kowe muridan kaya pangeran ae. Kok dia karep kaya sing ngentokno donya wae. Kowe cuma manusa ya kun muradan wala takun. Ini kan dari bentuk asia. Kalau kamu merasa hamba, ya harus merasa diperlakukan hamba. Yaiku kowe gak bisa nentokno alam temet. Mulane nek tenggene kitab-kitab tasawuf al-akhir idza asbaha nazara kaifa fa'ala wa bihi. Wal ghafil idza asbaha nazara kaifa af'alu bihi. Jadi wong sing waras, sing dia akal. Iku nak tangi turu mikir, mbok iki Allah ngekek aku apa? Atau ma yaf'alu wa bihi. Allah akan memperlakukan saya kayak apa? Artinya yang hadir pertama itu Allah. Tapi wal ghafil orang yang lupa ketika tangi turu, mbok iki aku pe opo? Aku. Kaya dekne wong penting. Sebab itu terus kata Abdul menduduki posisi tertinggi. Mergo Nabi Muhammad kampanye besar-besaran untuk melawan tuduhan atau sangkaan nak Isa ini sinten pengen. Paham ya? Jadi terus bakat Isa. Jadi, lah Isa syariat Isa terlalu bersih dilawan oleh Nabi Muhammad itu penting. Ben Mustafa roh. Jadi khusuk ora oleh. Mergo khusuk dadekno mitos, dadekno kul. Isa itu kecelakaan. Dekne dadi nabi kapian. Selingkuh gak tahu muli kapian. Prestasinya terlalu nopo? Kapian. Wes kapian mujizate terlalu spektakuler. Yaiku iso nguripno wong mati, mareh wong pi. Nak mujizat sing sedengan ae mesti nak keramat. Kaya mareh kan. Terus ada spektakuler malah dadekno blunder. Akhire Isa malah darani pangeran. Sebab itu periode Nabi Muhammad melawan. Nabi Muhammad sing jare Sayyidul Awalin wal Akhirin malah amen al-arad al-basa. Ya ngetokno sisi kemanusiaan. Iku keliru-keliru barang termasuk sisi napa? Termasuk tukaran mertua dulu. Iku sisi kemanusiaan. Yang penting tauhid aman. Semakin tanpa al-arad al-basariyah, tauhid semakin aman. Paham? Sale kados kula ngeten iki kula jangkep ngalim. Kowe kudu tetep ngetokno al-arad al-basariyah. Kamu harus yakin misalnya kita dadi wong alim. Nah berjenengan sinten sing ngarep tafsir? Ya ono wae. Lah misale boten ra Allah, anggere pangeran jono baik-baik saja. Kudu ono, ben tauhid ojo terus dinasti dhewe, sing kiai pantese dinasti iki mbok alopon terus. Alim. Wah tuh gawe aturan dhewe. Paham ya? Ini masalah-masalah yang sensitif. Cara ahli tasawuf darani syirik khafi. Ketika kamu tidak lulus dalam masalah ini darani syirik nopo? Khafi. Akhirnya Nabi Muhammad sering kita dahar di depan umum. Bahkan Nabi Muhammad sering melakukan ning pasar. Hal sing cara ulama kaya muruah. Mangan ning pasar kok cara ulama yang muruah. Apa meniku nak? Tapi Quran malah nurono iku. Aku ora ngutus rasul illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna bil. Jadi lucu kan? Sebuah kitab suci yang konsepnya samawi, konsepnya wong sempurna rasul malah illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Rasul tak utus mulai dhisik iku ya wong-wong sing prilakune layak turun atau ama wae sunah fil asal yo doyan makanan yo gelem mlaku-mlaku ning Pak. Lho kenapa sifat makan makanan kok jadi prestasi? Karena ketika Isa terlalu ketok sirakan malah jadi pangeran. Bayang lho jumbo ora mangan 3 dino iso miber. Lho itu kan kebohongan publik iso miber tenan ora barani iso miber. Artinya apa? Kesucian ini malah menjadi kasus. Sebab itu al-arad al-basariyah untuk melawan musyrik itu malah apik. Ini ku wow, kalau bolak-balik matur, ngelem nabi mestinya kan wonge dhuwur. Utawa di keramat apa, tak mujizat apa. Quran ngeleme sederhana, illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Bela. Rasul itu wong-wong sing yo doyan pakanan, yo mlaku-mlaku ning pasar. Ketika Allah kepengin ngilangno Isa dadi pangeran, nyipati Isa nggih ngoten. Kana yaqulani ta'am. Isa mbek mbuke ya doyan pakan. Pakan kan nemen to istilah kana ya kulanit. Isa sak mbuke doyan pakan. Lho itu antek ngamet wong kiai barane ngene tersinggung. Pak Yai yo ustaz juga manusia. Wah kiai apa doyan dhuwit wae tersinggung. Padahal doyan tenan. Jadi bawah enggak. Paham? Padahal itu tidak apa-apa, itu malah baik. Semakin tidak kultus, itu malah baik. Karena tauhid akan aman. Sebab itu Quran biasa nifati Nabi yaquluna ta'am. Nifati Isa ya kana yaqulanit ta'am. Iku eling-eling. Lah saiki mboten misalnya sampean dadi kiai lagi puncak karir ataupun sawangane agama nak baru tinggal kowe redup.
Kowe sing mengendalikan agama. Ini monster. Agama kok buyute. Diwajib anake. Mulane bener Sayyidina Umar, kula setuju model Umar. Ketika beliau jadi khalifah, kroni-kronine tak kok. Mbok jenengan wasiat khalifah sinten? Terus ana kronine mbok putrane jenengan, bangun Islam buyut itu tak kek anakku. Sebab itu khulafa Rasyidin di tradisi baik. Agama itu tidak milik mereka, sebab itu gak mesti diwarisno anak. Nabi Muhammad juga punya percontohan baik. Sausai Nabi sudah di khalifah Abu Bakar, Abu Bakar Umar wong liya kabeh. Baru Umar wong liya kabeh. Ora kaya saiki kudu kiai nyuruh putrane. Iya. Nak ngalim ra apa-apa lah ora. Lha mergo anak kados kula ora ana iki lah tetep ngalim. Tetep layak mulai kasil. Tapi yang jelas itu tidak boleh begitu. Terus bikin aturan sendiri. Mulai mantur apa? Orang mau ya orang itu. Paham itu jadi sejarah. Makanya sampai nak maca Quran ya, niku kudu diilmoni. Yen ana unsur sejarah. Jadi ketika Allah mendikan subhanalladzi asra bi abdihi abdan idza shalla fadkhuli fi ibadi wa quli itu satu kata sanjungan. Mergo dengan disebut abdul niku artinya menghilangkan kesan-kesan uluhiyah. Dengan Nabi diarani doyan pakanan, artinya Nabi ora pengen. Mergo Nabi Muhammad itu trauma, zaman Isa terlalu khusyuk, nak rambunan putih, nak mangan sak kadare, opo-opo sak kadare sing sifat dasar. Akhire malah dikultusno dadi pengen. Mulane dari pengiran waroh baniyatani tajauha maka katabna alihim ila tiwa arduanillah pamar auha hakon apa li ayatiha. Mulane sampean ndelok kaya aliran-aliran sesat. Rata-rata kusuk-kusuk. Gara-gara sang khususnya sering mlebu kamar kaya wis entuk roh Jibril. Iku bukti betapa khusyuk uritan terus secara subjektif ngeklaim awake tiyang wong gampang percaya sawane kunak-kuno. Ora tau ning Facebook, ora tau ning dalan-dalan ning kamare wong kan terus pikirane macam-macam lho. Akhire dianggap masuk akal tenan ketika dhek ning ngeklaim roh napa Jibril. Jajal dhekne rada preman. Kan wong malah rapati percaya to. Tapi resikonya apa akibatnya apik? Wong akhirnya percayane mbek pengen. Lan kula tak niat, mati-mati mboten khusyuk. Mun komitmen. Tapi berangkat dari istihad lho. Nah, sampeyan aku tuh mental. Wah, nek bakat preman. Panen gento ora khusyuk. Ora khusyuk ora berangkat kok istihad. Panen mental gento. Orang mau gagarane blas itu kan enggak pilihan istihadi. Jadi ora prestasi. Paham ya, ben roh asal usul. Sebab itu gaya kepemimpinan Isa enggak diulangi zaman Nabi Muhammad. Itu ben roh. Kenapa Nabi Muhammad dalam perilaku keseharian kok biasa-biasa wae. Mukjizate Nabi ki biasa-biasa wae, ora spektakuler kaya Isa. Urip wong mati. Waktu dulu akmahawal abro. Nabi Muhammad biasa-biasa. Nabi Isa spektakuler cilik wis iso omong, wong mati iso dirupno. Mana kan ada dia, ya keramatan sih biasa-biasa itu, macam biasa. Aku paling aman, ada keramat. Mereka nak spektakuler malah rawan dikutus. Nah akhirnya gue jadi pangeran. Jadi pangeran kirawan disisa. Orang mulai di dunia kok ngatur-ngatur pangeran. Berarti orang pun murodan, malah murid-dan. Ini gue orang adan gitu. Wait alam tukalan yang dalam nalikane mulai ingsun ka ing sira alkitab ing Quran wal hikmah talan hikmah wa Taurat talan Taurat wal Injil lan itu. Iki termasuk nikmat diulang kitab hikmah Taurat talan itu. Wa itaqlulan nalikane iso gawe sira isa menati ini saking debu utawa saking lemah. Kahe ati tori kaya dene bentuke manuk. Eka surat itu dikse kaya bentuke manuk. Wal kafu te kafu bi ismun iku isim. Di makna mislen lan makna itu. Jadi kahe ati tori maf'ulun berarti maf'ul. Ikahe ati tori, mistahe ati tori, engkang koyok manuk. Biisni iklan izin itu. Nah, cara kitab-kitab sing percaya klenek-klenek, kitab kan kuat atau sing mulai kitab rasional. Kalau kitab-kitab hadis itu kitab paling akurat, mereka ngangge riwayat sing sahih sampai kitab klenek. Cara Quran, cara ilmu kitab darani hikayat Israili. Iya. Cara setengah-setengah fikih. Jadi manuk itu kelelawar. Mulane lawa itu nak cara Jawa ora prestasi-prestasi amat, tapi wong tertentu
ilmu perdukunan paling but sampai lowo. Mergo zaman Nabi Isa gawe manuk itu dari pilihane napa? Lowo. Nanti kewan para pati barek dimitosno ya lowo iki. Paham ya? Tapi buat tenan kok ora. Jelas ora pitik jelas. Lowo. Besi lan izin ingsun. Fatan fuku mongko nyebul sira Isa biya ing dalem den fataku mongko napa. Kahe atito iri tono poten iku teran manuk tenan bisi lan itu. Jadi gawe lemah dibentuk kaya manuk disebul iso miber tenan. Wah spektakuler diro dadi. Jane mujizat Isa klirune kan cek dasate ngono akhire malah dagem napa? Pengen. Padahal Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal diusir ya lari-lari tenan terbirit-birit. Malah habasa. Jadi sing normal ngono to, sing mertua lari ya biasa. Nabi Muhammad ngoten. Cara Nabi Muhammad kok Nabi Isa Abu Jahal disulap ngono ngoten. Nabi Muhammad kejar-kejar Abu Jahal lari tenan. Akhirnya ini dia malah mukanya Bataria sedang tenan modern. Ketika dikejar Abu Jahal TS, ya Bataria sekali. Sehingga punya taktik Bataria. Ali kan nyekeli kemuliaan Nabi Muhammad Bataria kabeh. Nah cara Nabi Isa ra mboten nyebul lemah dadi lawa kabeh nyangkoti wong kafir kok kita kiye-kiye jaduk. Terus kadang itu disebut dadi nara iku maksud didongane. Tapi ora iso dadekno. Kemarin itu loh. Jadi duwe jajahe tapi rek bukti. Nah iku ane tugas. Mau itu tetap ora pas. Mergo Nabi Muhammad dhisik lah orang anti spektakuler ngono. Ya. Paham ya? Malah kita ana basaria. Cuma dasar wong keramat itu tetap keramat ae. Nabi Muhammad macam kita ana basaria tetep pengaruh. Nah, sampeyan kita ana basaria bubar. Mau gue fokus wae ora sing nyekno apa meneh. Apa meneh kita ana basaria malah bubar. Ora usah jazab ora payu meneh jazab marah tutup. Wes gue boto pane ra dipengaruh. Apa meneh ora? Wis malah bubar. Paham, jadi mukjizat itu nak keluwen ya akhirnya malah blunder. Ngene waktu beri ulang marasna sira Isa al-Akmah wong sing buta wal abdo sing kena penyakit baru. Ini kan ini. Iki kuno manane penyakit rotol iki. Wa itu khrijulan alikane iso ngetono sira al-mauta ing grogro mati ning kuburihim sang grogro kubure mau akhiran kale urip iki. Wis tak ngamel wis mukjizat nganti iso nguripno wong mati. Tak ngamel. Wa kafatul mukjizat ini tidak ada nabi-nabi lain bukan enggak ada mukjizat nabi. Wa kafatul analikane nyegah ingsun Bani Israil lan Bani Israil angka sang sira sina hamun nalikane niat Bani Israil dikotika kelan mateni ir. Kiti taun nalikane nekani sira rumeng Bani Israil dibelinati kelan pira-pira bukti mukjizat. Fa qala alladziina kafaru. Monggo ngucap sapa alladziina kafaru minhum. Sapa wong kafir sanging Bani Israil in hadza ila sihrum. Tapi nggih ngoten sesuatu sing spektakuler ditanggapine loro blunder kabeh. Mulane aja niru Nabi Isa. Syariate kita anit tapi millata Ibrahim apa? Sesuatu yang spektakuler loro-lorone mesti salah. Ditanggapi wong sing gething darani sihir, ditanggapi sing tenang terus dadi mistos utawa kultus sing berlebih. Ora baleni malih. Apa-apa nak keluwen mukjizat spektakuler loro-lorone salah. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun sing gething darani sihir. Sing seneng terus ngutus mitos. Gitu piye? Misale matur, teng sofa iso mlaku durban, rupane kiai. Kiai sak usih nyoro. Akhire ana kriteria kiai itu bisa mlaku dhuwur. Wah ra marem kiai iki ora iso mlaku durban kok zaman Mbah Mustofa. Padahal inti agama kan boten ngoten, inti agama pokoke ja'annat ila Allah, ja'annat ila sholat, pokoke wong kok ngono sholat. Iku ora wong mbok kongkon percayani kowe ora percaya wong liya. Padung bentuk gula akeh ae iku jenenge. Lho ndak, sampean pikir, lho kula lho cara Jibril ngandani kula di keramat, misale malaikat Jibril enggak hak kowe di keramat terlaku dosa. Kula melihat boten. Karena itu nanti akan menjadi hazun nafsi. Ya itu tadi, ketika satu kriteria itu spektakuler, kriteria kiai selain ngalim keramat, termasuk terlaku dosa. Kemudian jadi kriteria bagi orang setelahnya. Wah, amarah berarti gini Mbak Madun. Raiso melaku dhuwur. Apa tarif ulama itu melaku dhuwur banget? Tarif ulama itu wong sing ngajak wong ilang. Wah. Mesti ini prestasi ulama. Madun itu sukses. Sangkong ra salat dadi iso.
Sebab itu sama delok teng hikam teng itu semua wali yang ditawani keramat rata-rata menolak. Wali-wali yang kelas A itu papan atas. Itu rata-rata menolak. Karena dianggap tidak penting. Paham ya? Dianggap tidak penting. Tapi nak papan menengah bawah malah boleh ijazah boleh itu. Lari repot ijazah itu bukti. Itu kemarin terus status itu. Ijazah tetap bentuk. Kon maca sak mene ping sak mene, tapi tetap ra iso. Itu malah perkorona kan. Ya itu tadi sebab sesuatu yang spektakuler itu akan melahirkan dua hal sing ekstrem kabeh, sing ra seneng darani sihir, sing seneng gak iso dadi khusus to napa mitos. Weleng-weleng. Sebab itu Nabi Muhammad sampai ulama yang nganti sakniki sifatnya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Mulai cilik tak cilik kon ngapal lo termasuk sifatnya Nabi al-arad al-basariyah. Nabi juga manusia. Itu malah penting. Karena itu tadi bisa menghilangkan sifat-sifat uluhiyah. Iya. Paham ya? Jadi kan ada di kiai di masalah sidik-sidik asal gak dosa. Nah dosa keliru. Orang ustaz juga manusia. Ustaz kok begitu. Nah, nanti dosa keliru. Paham ya? Jadi mukjizat Nabi Isa akhirnya jadi blunder. Lah sebab ini kalau cerita terus ya. Karena secara zahir Isa dianggap pangeran itu gara-gara mukjizat Isa. Kalau baleni mana ini? Piye wae asal usule Isa dianggap pangeran mergo mukjizate terlalu spektakuler. Sebab itu coba Isa itu nabi sing dihisab perkara iku. Sebab itu pertanyaannya Allah Nabi Isa aan takul talina sitabuduni wa umya ilahi ini mintu. Gak mau aku takok kowe nganti kowe jaga pangeran asal usule iki. Itu nabi lain ndak ada yang kitab begitu. Paham nggih? Akhirnya bisa loro kan kudu jawab pertanyaan iku kan. Gak mau asal usule piye cara dakwah nganti akhirnya dianggap. Jadi jangan macam ni asal usulnya, agama mulai duit itu piye? Dia takut ya. Wong agama lah makanan alami, lucu kayak dinasti itu piye? Piye tak macam? Tak takut bagangan deh. Enggak bisa. Awan dudunya ini kan? Ya itu semua loh. Semua kiai kan kemudian berkoordinasi. Itu sebenarnya kita kono sebenarnya. Paham ya? Satu surat-surat. Lagu dulu ya. Selama yang mana itu ya? Saya di dinasti apa itu? Senang kan? Siapa takut? Gila lagi. Orang berkorong, misalnya dulu berkorong oleh kok larang itu. Nak uraan sing juga haram. Mergo hiburane wis duwe. Nah maksud nu halal kabeh. Iya enggak maksud iki halal. Mau misale guyu pas pedang ngene kok. Mau sekali ning omah tumpak. Iku pun kula hitung, secara isan kula hitung. Rata-rata santri ku mlarat. Kula kena ate tanglet Gus yen ngaji kok uraan. Ngono lah istiadat. Rata-rata santri ku susah. Pas ngaji bocah nangis meneh, wis tak pikir. Artinya uraane ora terlalu uraan, berangkat sama istiadat. Oh, santri kono. Rata-rata kiai santri wong sumpeng. Lho ngono kok tidak sumpeng meneh. Istihad lah. Istihad. Oh istihad itu enak, nak bener palau ajroni, nak salah ajron apa? Jadi bodak bati. Ilah sifron mungkin. Ilah sifron kecuali pikir mungkin yang jelas. Wafi kiro aten satirun. Tegese wong sing ahli dikira Isa tegese Isa. Ini wow. Akhirnya malah blunder. Ini wow. Sing senang Isa berlebihan darani pangeran, sing buatan darani Isa tukang. Kelangan kabeh Isa akhirnya. Penggemar Isa nganti saiki nglakoni Trinitas, sing buatan darani anak zina utawa si kelor mati. Nabi Muhammad tak lumayan. Sing seneng tetep darani nabi. Sing gede darani cerlah tapi sing seneng kan darani nabi aman Nabi Muhammad. Paham ya? Nyoro lho ten kok wong keramat sing buting darani dukun. Sing seneng paling sowan bloro gilot. Are gota. Lah biasa mawon kan, gawe-gawe mawon, biasa-biasa mawon.
Bahwa Nabi Muhammad aman, sing sumpah nenggarani Nabi tenang. Ini Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Sing tenang Nabi Muhammad akhirnya maca wiridan didiane Nabi. Iku wiridan tauhid. La ilaha illallah wa la syarika lahu subhanallah alhamdulillah. Wiridan tau. Sing gede gak masalah, wong gede mbok perhatekno. Nabi Isa bludur loro-loro ne, sing suweneng ndekne kecewa. Nabi Isa ketemu wong sing suweneng ndekne kultus ndekne pangeran kan yo kecewa. Sing gede darani sikir, kelangan kabeh akhirnya Nabi. Sebab itu Nabi Muhammad SAW tapi orang konon Nabi. Nah, ini tapi bila Ibrahim mana kok? Nabi Ibrahim dia tak basaria. Paham ya? Basaria sekali Nabi Ibrahim. Wong wonten tamu nggih, faja'al bin panik. Ora terus ketok keramat khusus. Ana tamu langsung disebelehno. Cara saiki wedhus. Kiai kuno namane diiklan kan pedet panikin kan ben bakar. Jadi ana tamu ya disambut diiklan apa? Kan mayoran, kalau terus kita kusuk ning dalam kumuh kabeh ngewaro ijo yo ora ten. Nabi Ibrahim ana tamu ya pada diizin apa? Anis pakar bahu ilahi qala ala apa? Tak bener. Ini biasa-biasa. Ana tamu ya disambut dikek hidangan mewah. Ora terus ngetokno sufine nang omah ora apa ben dilem zuhur. Nek padha bilane kok lebono. Apa doae ora ngerti ini sejarah iki. Darani juga di rumah Nabi Ibrahim itu tamunya dikai wedhus mangan enak. Dene rapati entuk apa? Lha jenenge juga mergo kelangan tuh. Nah. Lah entuk kok juga ton. Paham ya? Ben niki ben eling jenengan iki. Dados Nabi Isa akhire kelangan kabeh. Sing seneng yo ngecewakno mergo berlebihan darani Isa napa? Pangeran sing gedeng darani iki. Dadi kelangan. Wes ngono kok ning akhirat satu-satunya nabi sing ditakokno urusan ngono iku Nabi Isa tok. Gak ngono sak talusule kok nganti kowe dagep pangeran. Antakul talina titaduni ya ummi ilahi min dunillah. Kok nganti akhire kowe mbek buok dagep pangeran piye? Akhirnya Nabi Isa jawab standar para nabi. Qala subhanaka la ilma ini mboten ngerti kok maya kulo ya. Aman ya. Aman. Akhirnya jawab kan subhanallah ma yakunu li an aqula ma ali salin apa? Iya. Kulo mboten ngerti Gus. Aman. Paham nggih? Jelas lah saiki supaya aman kaya Nabi Muhammad disampean rasa keramat. Selain itu ra duwe ora usah. Paling. Lah nggih selain itu ra duwe ya ora usah. Biasa. Banyak biasa. Luar biasa itu. Nggak artinya ini berarti kan saya itu ulama yang sangat menghormati hal-hal yang biasa. Berarti aku hormati sampean loh, sampean kan biasa-biasa saja. Lah saya ini pangkat biasa tak tinggikan. Ini kan bentuk penghormatan. Paham ya? Rata-rata sampean kan biasa. Status biasa ternyata luar apa? Untung, sampean kan untung. Udah luar biasa ini. Ada biasa-biasa. Wa in al-khaitulan nalikane paling wahyu ingsun ila hawari namaring pira-pira wong hawari amar dulu dadi perintah ingsun ing hawari ala lisani sing atase lisani isa an amin ento iman sira kabeh iklan ingsun wa pira sulit lan rasul ingsun isa diksi isa kalu padha matur sapa hawari amanah iman kita dima kelawan isa lan rasuli tapi diwa bi rasuli dima lan diwa bi rasuli wa lan nyekseni panjenengan di anak muslimun lan sak temene muslimun Islam kabeh. Ukru ini ngasira sekolah nalikane dawuh sapa hawari napira wong hawari ya Isa bin Maryam Isa bin Maryam iki penggemar. Bolak-balik ini. Niki ki ana talusul kaum hawariyin kaum pecinta Isa. Bolak-balik gara-gara Nabi Isa. Nabi Isa iso nguripno wong mati. Iso nambani wong pitik. Artinya sering bisa hal-hal sing luar. Akhirnya penggemar jalukane ya aneh-aneh. Gak ngono ta. Iso ora ujug-ujug ono hidangan ceblok pala. Nah, misale dhisik Isa kita biasa-biasa wae kan jalukane ya biasa-biasa. Wah, iku gara-gara talusule luar biasa. Umat lah yang untuk luar biasa. Wah, akhirnya Isa. Paham ya, kalau kowe kiai terkenal iso mimpi iso liwat ning banyu. Akhirnya santri menjadi ijazah ngono. Padahal kowe sadar gak Isa ini bodoh nih. Ya bodoh nih loh. Mungkin sadar itu tetap ijazah no jenenge bodoh nih bodoh. Wah, ini dosa bodoh nih kan.
Nah Nabi Muhammad boten enten kasus sahabat yo aneh-aneh, Nabi Muhammad ngetokno nak biasa-biasa lah. Aman. Nabi Isa boten. Wakil kaum sing seneng ae jaluke hal yastati urab buka ayuna dilale nama ibadah minan sama. Wapok akhirnya malah lara terus. Paham ya? Nah Nabi Muhammad kok terima di budak kabulan yo lari-lari. Nanti no kabar-kabar ning kabar dibule salah juga. Rajane ngongkon wong bento-bento kan ngejar-ngejar Nabi Muhammad balik nang Mekah. Akhirnya hijrah Habasah Taniyah sampai akhirnya hijrah ke Medina. Itu sangat manusiawi yang dialami Nabi Muhammad manusiawi sekali. Zaman melarat kere, zaman berdua numpang wong. Nabi Muhammad semua sejarah itu basariah semua. Jika umumnya perang itu susah, sukses yang perantauan. Pokoknya basariah kabeh. Ya kalau yang melarat kiai itu dengan perantauan kiai. Jadi Muhammad diarani Nabi tenan yang mulai temudi sukses yang perang. Soalnya ini biungan orang mesti itu diarani. Tetap mudah pangkat tuh. Artinya ngempet sidik, mudah pangkat untuk bani kan lumayan. Ngempet bani. Akhirnya kaum Hawariyin dhewe jaluk ya aneh-aneh, termasuk hal yang tadi urus buka Yunus Jilali nama ibadah Yunus. Niku ngene wae ora asal usule, nganti jaluk aneh-aneh ngono mergo Nabi Isa sering nunjukno hal sing luar napa biasa. Dadi kabeh ora asal usule. Hal yang tadi wono ta poso ya fal poso sapa buka pengiran Nabi kira atin fil faqaniyah. Sebagian qiraah macane hal tastati urabbaka. Ya wa fi qiraatin bil faqaniyah berarti macane seperti hal tastati urabbaka. Wa nasbima lan asai perkara badhe sawise hal tastati berarti rabbaka. Tukot diru. Utawa takdiru ana ta poso sira antas ala ento jaluk sira ing rabbaka. Ayuna jila ento nurono sapa buka alena ing atas kita maidatan ing hidangan sama sang langit. Dadi jual ujug-ujug ora pakanan siap saji ceblok pola. Bolak-balik gara-gara Nabi Isa sering duwe mukjizat spektakuler. Akhirnya jalukane umat ya aneh sing spektakuler. Nah, sing biasa-biasa, ben jalukane umat ya biasa. Mulane prestasi nggih ngoten. Sampeyan dadi umat Islam kok ambisi malah loro. Misale kowe terkenal ambisi, dadi DPR itu penggemaran ra kuat. Mboten sak jenengan pantes bupati. Karena bupati penggemaran wong kowe ketok ambisi sak jenengan pantes gubernur malah rabar. Jadi barang ora nakal usule. Jadi penjaluan kok berangkat kok asal. Padha kowe sawangane lunak gunung juga sing samping di ijazah ngono yai. Supados kula jenengan sithik. Jadi penjaluan nujono hal-hal harian kanggo sing dijaluk. Jadi kabeh ora asal usule. Sing nganti kaum Hawariyin njaluk maidatan minas sama iku mergo Nabi sampe ambak sering nunjukno hal sing luar napa. Sing sambung. Kala matur lagu maring kaum Hawariyin sapa Isa takwa. Nah niki sirine Quran. Ketika kaum Hawariyin njaluk hal-hal sing aneh, jawab Isa seperti takwa. Kowe kok dia ning Allah. Itu artinya apa? Itu tidak baik. Paham ya? Itu tidak baik. Sebab itu Nabi Isa ngutus takwa. Lho niki kangge tiyang sak kula sing hafal Quran itu terjadi giro betul. Kersane Allah kula baleni malih. Kersane Allah, sing jan kersane Allah. Iku di inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri lumayan paunat. Langit bumi segara kabeh wis bener-bener cukup dadi ayate Allah. La ayatin di kaum napa? Ya. Sebab itu Allah tersinggung betul ketika ana wong isih nuntut ayat mana tersinggung. Misalnya jaluk jaran untuk waktu, jaluk maidah minat. Allah tersinggung betul. Karena bagi Allah, cara Allah, benar-benar langit bumi diciptakan sekeliling kita. Itu adalah ayat. Mulai ketik dalam semua sunnah Nabi, dalam ayat aneh-aneh itu mesti Allah juga. Nabi Ibrahim kesayangannya Allah, terkenal kesayangannya Allah. Ketika Nabi Ibrahim takok, Rabbi arini kaifatuhil, mau tak Gusti, sekali-kali pulau dihudono kaifatuhil. Jawabnya Allah sih ini, sekolah awalam, tuh mirip raiman tadi. Paham ya? Benar-benar asal rumah kan jalan anak-anak prestasi. Paham ya? Mulai jasa yang anak-anak mareni. Tutup ribuan-ribuan itu. Woi masuk ilang kok sing ikhlas. Mamaten ora juga lho. Wong ibadah pokoke wa mau miru ila ya butuh wa mukhlishina lahu. Lah ana sampean protes, Gus, agak dikaja.
simpenan sithik mbok protes. Ora urusan apa, maksudnya iki mung nyelametno tauhid. Ora masalah, asal mandi tenang. Tapi yang jelas Martin, dalam semua sejarah kenabian, cara Allah itu tersinggung. Itu tadi mergo bagi Allah inna fi khalqis samawati wal ardi cukup. Nggih ayat iki kaum ya. Kok jaluk sing aneh-aneh. Sebab itu Ibrahim sing jare Khalilullah wae ketika Rabbi arini kaifatuhil mauta qala awalam. Ketika umat Nabi Musa berlebihan jaluk arina wa hajarotan. Aku yo kudu ro Allah langsung. Piye akhire Pak Akoda dumut sok iku akhire disamber blek. Mergo jaluk aneh. Mane mareni iki pokoke jaga sing sane aneh tutup ngono. Lha saya berkasih aku anak dia, dia dijaga anak itu hati-hati bapak kula mboten ana. Iki ngalim guru kula mboten. Aku duwe ben pripun tak buku. Lha cara kula tenang klene wis bisa tak jual gitu. Tapi aku mau atas nama kealiman tak digalet. Dilelang Pak Gus. Dilelang. Jadi hitung-hitungan kealiman itu memang enggak boleh. Dengan kalkulasi kealiman itu enggak boleh. Tapi nak sampean gedeng mboten angsa. Wong senenge mbek kowe kok protes. Sik mentalane hiburane kowe kok protes yo keliru. Tapi yang jelas bukti gini wae ketika sak Ibrahim, sak Nabi Ibrahim enggak ampun Khalilur Rahman. Iku nate tanglet Robi arine kaya satuhil. Jawabe Allah sing iki. Sekolah awalam. Kowe kurang mantep ta kok nganti takok ngono. Antek ngamek sak Nabi Ibrahim dijawab sekolah awalam. Andai kan Allah berkenan kan langsung, ya mungkin kesayanganku tak warai. Tapi tetap dijawab kalau awal nopo. Paham ya, tetap eling-eling. Mulane Nabi Isa jawabnya kan, ittaqu wa kok jawab aneh-aneh ittaqu. Ittaqu dia sira kabeh Allah fikira fil ayat dan jaluk ayat sing aneh-aneh iku mukminin. Lamun ana sira kabeh wong iman kabeh, kalau ngucap sapa khawari nuri dungarno kita soalah ing jaluk maidah bin asli anak kula supaya iso mangan kita biasane maidah. Watat mainan dadi tenang atas kunate dadi tenang apa kulubuna ati kita bisa dadi yakin lan tambah yakin. Wa anak lama ngerti kita enas dadi kita bagi kita apaan ilman ilmune. An ing dene kelakuan mukhafafatun anak kata temne sira kok sedar teman-teman bener sira nak ing kita video ing dalam ngaku nabi wa naku na alihat nasi nan ana kita alih ing atase nubuwat ika nasi setengah sangke wong sing nyeksen. Kala dawuh sapa Isa bin Maryam, hasil akhire mereka ngutarakan alasan. Akhire Isa matur nang pengiran, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas kula aturi nurono panjenengan alih ing atase kita ma'idatan ing hidangan minas sama. Takunu kang ana apa ma'idah lana kedhe kita iku idan dadi pesta ya manusia ing dalem dinane turune ma'idah idan dadi pesta dadi lebaran. Nu azimuhu kamulyana kita hu ing it wa nasrifu wa nusarrifu lan mulyana kita ing it. Di awalina kedua generasi awal kita, utai dawul awalina badalun dadi badan milana sange dawul lana di agati jari lan baleni huruf jar. Ini ulana ana huruf jar barena di awalina. Wa akhirina akhir kita memang tekse wong yak kang teko sopan badara sause kita. Wa ayatan dadi ayat ningkat ing panjenengan. Nah iki sing mari Allah tersinggung ini ku wa ayatam ningkal niku bukti nek teori kula bener pentinge ngalim hafal Quran bener. Mergo cara Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wis termasuk ayat. Kok saiki trimo maidah wae dituntut sebagai ayatam. Nah, akhirnya Allah tersinggung. Saking tersinggung ini munazziruha alaikum yo tak turuti. Tapi yo pama yakfur bi dumikum fa inni wajibu adaban aju ada minal yo tak turuti. Tapi bari ada macam-macam sama yakfur ba dumikum. Nuruti ta ben bodrat. Jadi bukti nak teori kula bener. Allah akhirnya nuruti tapi ambek duka. Jadi nuruti tapi ambek ngendikan pama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu adzabal au adzibu hatta minal. Kowe tak turuti tapi ada macam-macam. Kowe tak siksa kelawan penyiksaan sing ra ono kembarane. Paham ya? Iku artinya kan dituruti tapi gak berkenan. Jadi cara kowe njuk misal tak turuti gak ono mabar iku njaluk nek. Cuma nuruti tapi gak berkenan. Nuruti campur ngancam. Nyatane Allah jawabnya gini ku. Inni munazziluha napa alaikum tapi fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu napa ada. Paham ya? Wa u'adzibu ahada minal wis tak ngamek to azab sing ora ono kembaran. Wa ayatan dadi ayat tingkat sing panjenengan ala kudro tiga ing atase kudro panjenengan. Wis ketok kudro kok nantang-nantang takok kudro meneh.
Wanu buati lan nabi ingsun warju kenalan kula aturi ngene ngresi panjenengan ing kita iya kaya ing maida wan tau te panjenengan khairul iki. Iku bagus-bagus zat sing ngekeki rezeki. Sekolah jawab sapa Allah mustajiban hari jabi lalu maring Isa ini munazziluha alaikum. Ini satu meningsun munazziluha. Bakal nurono maidah ingsun kita tur batas alaikum ngatasi kabeh. Yo tak turuti tapi yen sama yakfur ba'du. Paman mongko te sapane wong yakfur cek kafir sapa man ba'du sause turune maidah badane Julia sause turune maidah. Mingkum sang sira kabeh nek cek salah fa inni u'adzibu. Fa inni mongko sak temne ingsun u'adzibu bakal nyiksa ingsun hu ing wong. Azaban kelawan sing lau azibu kang rong tau nyiksa ingsun hu kan azab ahatin ing suci minal tak turuti tapi demak-demak akhirnya ditiru ki Jawa akhirnya ijazah khusus kowe nak melanggar iki terus gudiken wong melanggar iki kiri sak pusing pitung turu nah akhirnya ijazah sing serem-serem ancamane serem pisan oh ngene ku ra jajan kembar akhirnya ijazah serem ancamane ya napa serem. Kowe ada tak ijazah hizib nasor, tapi nak musuh ora bener balik ning kowe kan opo sih? Niku ora jajan kembar ki lho. Ijazah misalnya hizib nasor. Iki nak mbok wacane musuh, niku musuh hancur, tapi sekali sing bener musuh kowe sing han. Iku wis ana sunah, niku barang aneh-aneh kancamane ya ber. Paham? Ya akhirnya ya hancur sing durunge nasibe hancur. Durunge maca hancur malah lebur. Dia itu ya. Wong dia musuh kok rewangi model hizib nasor lho apa. Wong bisa wae musuhi kowe mergo kowe sing salah kok urusane. Piye kan. Satan ngatur lah. Panajaran mongkon ya nak waca begini dan ora niate napa? Wa masikum kula mazab wa tamirhum tasbiro wa hum tasbih tabahum wa farik jamahum. Wong ati wa terakhir wa tamirhum napa? Tasbiro. Itu dia kiri, kalau dia gak ada ijazah, kalau ini ijazah hizib mulai naksor sampai bakret sampai entak ngamek. Tapi kalau dia biasa-biasa mawon, itu kan dia biasa mawon. Artinya biasa dia satu tawasul ilallah kita menyebut Allah. Nah di masalah ya lapor, Allah sebatas itu. Jadi kita baca doa-doa itu harus dikawal dengan ilmu tasawuf, ilmu sufi. Ya Allah karena Engkau Tuhanku, aku di musuh dilapor jeneng. Kalau dua problem tentang keluarga dan dia lapor jeneng. Ini sebatas itu tidak kok ingin dia wajah merumtat miro. Malah karu-karuan loh. Jadi riyen desika yatul auliya dalil istiqor. Segene ini lho, nazmane para tasawuf Pak Monten. Fadua iwab tihali dalilun istiqor. Ndonga ambek njaluk mau bukti nak kita butuh Allah. Ora urusan sebadani ta ora. Jadi kalau kowe njaluk duit ibu empuk, kula nyuwun dhuwit 50.000. Kowe kan ora mesti roh ibumu ngekeki ta ora. Utawa duwe ta. Tapi njaluk itu bukti nganggep ibumu cek wong tuwa. Cara bahasa Jawane bukti kowe manja mbek ibu. Lah njaluk kemungkinan sing ngoten. Kowe wis sajane ora perlu urusan disebadani ta ora, tapi kamu minta Allah bukti kowe nuhano Allah. Lan bukti kowe manja mbek Allah. Lah nek kowe nuntut disebatan, itu malah kowe keliru. Mergo ngatur-ngatur Allah. Anak maja dibeling. Artinya matur Allah anak maja dilem mbek Allah. Akhirnya barang over ngatur-ngatur. Lah itu Allah meneh gak berkenan. Man tetap kun murabkan wala takun. Dan kita tetap doa, tapi itu mau dalil istiqor sebagai bukti bahwa kita butuh Allah. Paham ya? Jadi orang urusan nuntut mboten. Nuntut malah mboten nansang. Ini akhirnya jawabannya yang ngeten iki. Fa ini wajibu adaban nak wajibu hadam minal alam. Jadi dituruti tapi Allah juga. Fa nazalat mongko tumurun sapa al malaikat biha kelawan maidah nasama saking langit. Alihah kang ing ngatasi maidah sabatu hifatin utawi itu pira-pira roti wa sabatu afatin itu pira-pira iwak. Fa kalu mongko pokoke bahasa pitu iku bahasane wong Arab. Bahasa Quran pokoke pitu kinayatun anil kasra eling-eling. Sab'at samawat, sab'an minal mat. Pokoke pitu wong Arab nak muni nggih pitu 70. Jadi misalnya yang munafik intas tafsir lahum sab'ina marratan fala yaghfiru Allahu lahum. Wong munafik lho mak mujaluna sepuro pe 70 tetep rata sepuh. Jadi bahasa Quran nak muni kasra kinayatun anil kasra sesuatu yang banyak istilah napa? Pitu. Engko nek sampean protes. Bani Israil kuwata kok untuk pitung roti mbek pitung iwa apa cukup? Itu enggak bahasa sing biaini, tidak nominalnya 7 tidak kinayatun anil kasra. Jadi wong Arab namun iki kan ngono.
sab'a samawat nggih. Mulane ketika planet ben ditemokno pira wae sab'a samawat tetep relevan. Mergo bahasa sapu itu tidak menunjuk nominal apa? 7, 7, 70, 700. Mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan Allah lagi ngoten. Mat wong munafik iku aku wis jumber. Wis ana sepuro ping 70 lah tak sepuh. Istilah tak pina apa? Cara orang Jawa memang mbok kowe yo sepuro ping 1000 ora tak sepuro. Kan ndak ada jumlah 1000 to. Itu betapa bencine sampean ning wong. Pamu manani itu terprotes. Itu roti dipangan wong akeh. Malah repot ra protes. Pakar mau kemangan sapa ngake mindasan ngisap atarifatin hatta sabi sing warak kabeh Bani Israil. Kala Ibnu Abbas. Wa fi hadisin ing siji hadis unjila den turono fal maidah cuma ida min sama isang langit. Khubzan khaliru qarati walah manat dadin. Fa umiru maka den perintah sapa Bani Israil ala yakunu ento ora kianat Bani Israil walad dafiru. Lan ora padha nyimpen sapa Bani Israil godin krana sisuk. Jadi syaratnya pokoke intine nyembadani tapi rapati berkenan. Jadi kakean syarat. Fahono mongko padha kianat sapa Bani Israil wa dafara lan padha nyimpen sapa Bani Israil. Mane pamusiku kira datan wa konate. Mongko den busak utawa den guanti raine sapa Bani Israil kira datan halil rupa kethek wa konate. Rata-rata riwayat darani hanya umur 3 hari. Setelah itu mati. Jadi generasi kera itu munbar. Jadi ini buatan berketurunan. Jadi sampean delok teng tafsir-tafsir itu generasi yang dihapus jadi kethek terus mati. Jadi gak sempat diturunan. Jadi kira usah mamang nak kowe iku turunan kethek. Artinya jelas ora. Mergo sing musiku kira datan sudah napa? Habis. Tidak berketurunan. Artinya kita mantep arah turunannya napa? Kethek. Jadi bang musiku kira datan wa kon malah. Nah.